एरिथेनि हास्तेनि कालचार हांकरनि बिसिङाव गुमति सिपाही जराते दलाय हांकर कुचुक बेराम तंग हास्ते हापांनो खिबि उइतनिजा तुइखर रंनो एरिनानि याप्रे रमजाखा ताबुक हास्तेव बिसि थगिना नि नांमानि सारा साइची सिनि साइ मेट्रिक टन उंफानो एरिमुंनि मारि चारची दग रासाय मेट्रिक टन तिनि राजाखनि गुरखा बस्तिव तंना एरिमुं दागि खुंगो हास्ते बेमनि नाइफिनो पान्दाव ककनो साका एरिमुं बतरि मन्त्रि सुदांशु दास पान्दाव सचिव दीपादी नायर दागि फां सन्तोष दास खबि कुचुक बेमनि तांफांरक तमायमानि साताइखलाया आबुनि सिगां थानाय मेयर सालकुलाव हास्ते बेमनि नाइफिनो पान्दा ख्लाइजाकबानि পন্ড ক্রিয়েট করেছি এই বছর আমাদের টার্গেট রয়েছে আমরা আনইউটিলাইজ ওয়াটার বডিজ বা পরিত্যক্ত জলাশয় যেগুলি রয়েছে এগুলিকে আমরা সংস্কার করে মাছ চাষের উপযোগী তৈরি করব তো আমাদের পর্যায়ের প্রক্রিয়া চলছে আমরা খুব মানে দ্রুতভাবে চেষ্টা করছি যাতে এই গ্যাপটা ফিল আপ করতে পারি এই মুহূর্তে আমাদের গুমতি জেলা সারপ্লাস রয়েছে সিপাহীজলাতে আমাদের ভালো প্রোডাকশন আছে ধলাইয়ে আমাদের অনেক ভালো প্রোডাকশন আছে এই তিনটা জেলা কিন্তু আমাদের টপ পজিশন রয়েছে ফর ফিশ প্রোডাকশন বাকি জেলাগুলিও করছে কিন্তু কম্পারেটিভলি একটু কম